Ya, kembali lagi bersama saya Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto season kedua. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si Jinshi yang ngelakuin event berburunya, dan di semacam perjamuan gitu dia tiba-tiba kabur dari perjamuannya ya kan, buat nenangin diri dulu karena dia kayak ngalamin kepanasan sama dehidrasi kan. Ya, ketika didatangin sama si Momao dan si Jinshi pengen ngasih tahu hal yang sebenarnya tentang dirinya gitu atau latar belakangnya, tiba-tiba si rencana pembunuhan dari orang yang tidak diketahui datang dengan menembakkan beberapa tembakan pistol ke si Jinshi. Dan untung aja ya mereka berdua, si Jinshi sama si Momao, berhasil lolos dengan cara lompat ke air terjun sedalam 50 meter. Tinggi banget itu, cok. Dan seperti yang kita lihat kemarin ya, dia kayak bersembunyi sih, kayak masuk ke dalam terowongan. Dan ya ketika pengen keluar dia kayak mereka berdua itu terjatuh dan terjadi sedikit adegan yang sedikit klise gitu. Dimana si Jinshi dengan muka seriusnya dan di atasnya ada si Momao. Nah, kayaknya itu adalah momen yang tepat buat ngasih tahu si Momao soal latar belakang Jinshi. Tapi bagaimana nanti, apakah bakal dikasih tahu, kita bakal lihat di episode kali ini. Dan ya, kalau misalnya teman-teman suka dengan reaction seperti ini, bisa kalau pengen nonton yang tidak ada filter ataupun potong-potongannya, bisa langsung gabung ke Patreon aja. Dan kalau misalnya mau donasi bisa lewat Saweria. Dan ya, tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Tapi kencan rahasia. Oh ya, si Momo kan sempat niup ininya ya. Bukan niup sih. Udah 2 jam. Oh, belum dapet. Nah, soalnya dia jadi tamu juga. Bisa langsung pergi. Dia ini ya, apa namanya, kayak mastermind gitu ya, bisa berarti. Ya, maybe bisa jadi. Nah, lanjut ke si Momao. Aku nggak tahu anjing yang kemarin itu punyanya si Lihua datang apa enggak tuh. Soalnya kan sempat nyul si Momao. Nah, tapi sekarang yang paling penting adalah keadaan mereka berdua. Ini hey. Alamak, kodoknya besar. Ituku. Itu bukan kodok. Hey, angkat. Masih loh. Masih loh. Tapi dia punya, berarti bukan sekadar Kasim doang gitu loh, paham gak sih? Laki-laki lah. Cara aku menjelaskan jadi lebih mudah. Ya. Oke. Oh, makanya oke. Iya. Oke. Masih loh, masih ngelak loh. Dia yang mau ngelak, Cok. Itu bukan kode. Dia nggak mau, Cok. Dia nggak mau tahu. Alamak. Sebut. Kodoknya besar anjir. Malah ngelap tangan, Cok, dia. Iya. Aduh. Tapi kayaknya lumayan penting deh, harus tahu deh dia.
Oh, halo? 確認してみるか。 Alamak, mau memastikan itu kodok apa bukan? Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Hei, hei. Posenya, alamak. Hei, hei. 挑発が過ぎた。 Stop. Stop sampai situ. どうする？蹴りを入れるべき Stop か？ sampai situ. Ah. Oh, oh, anjingnya datang. Anjingnya Lihua datang. Alamak. よくやっ Kerja bagus. この声。 Ya, Lihua. リハ Lihaku, Lihua anjir. Salah ingat aku. 父ちゃん Lihua ini kan permaisuri ya. Lihaku. レイファで狙われて Heeh. 滝に飛び込まれたと。 Ya 撃った begitulah. 者の顔までは見えなかったが。ご無事で何よりです。 Aha. こたびの狩り、フェイファを持ってきている者は。 Aha. いえ、森の狩りには不向きですので、 Mhm. 暗殺のために隠し持ってきたと考える Oh, の tadi が yang buat dia 妥当 diam, でしょう。 benar sekali. 客は師匠様に招待された交換ばかりです。 Heeh. 暗殺の petinggi 道具を semua. 手元に置くようなもの Atau は mungkin しない orang di luar maybe. Suruhan maybe atau gimana? リハク様、その犬は笛で呼ぶ以外に何かしつけをしています。 Oke, mau dicari tahu dulu ability anjingnya. Bisa nyium bau mesiu ウサギの穴を nggak? 探すくらいはできるみたいだが。 Heeh. 愛嬌はあるが、なんだ Marah dia, cowok. まあ当然か。ジンス様は何かを伝えようとしていた。 Iya, lu yang nggak mau なのに知り denger. たくないからと、めちゃくち Iya. ゃな言い逃れをした。ご自分の姿に大層な自信を持つお方だ。 Aha. カエルもさぞやご理 Kodoknya pasti そこそ besar. こなどと。気まずいが、言うべきことは言わねば。 Heeh. 先ほど発砲した人物を特定 Lewat? できるかもしれません。 Lewat bau mesiu, perkiraanku. 失礼します。なんだこちらを。 Oh, apa nih? おい、それは主の衣です。 Oh, oh dia kena tadi. 川の岩場に引っかかっているのを発見しました。 Aha. 近くには誰もおらず、その先は急流。昨夜の雨で増水もしています。も Aha. し流されていたら、早く捜索しろ。は急げ。私も捜索に加わってまいります。 Apa itu? Oh, kayaknya mau dipalsuin deh. Jadi sengaja buat mancing si apa sih namanya? Mastermind-nya buat bertindak gitu loh, supaya ketahuan kan. Makanya dimatiin dulu, Pak. Dipalsuin dulu kematiannya. I see. なんだ。ああ、申し訳ありま Aha. Bubuk mesiu, kayaknya sih bubuk mesiu deh. Kayaknya ya. せん。よしよし。 Kayaknya itu deh. Kayaknya orang yang digonggongin tadi deh yang どうし ini. た Mastermind-nya 様。それが masih ada loh. 主の衣だ。これは地下。辺りに人は河原が濡れていないので Aha. 周辺にはおられないかと。 Oh, diduga hanyut berarti. Aha. 蚊の羽。鷹狩りの験担ぎにこしらえたものでしょうか。 Aha. 申し訳ないが、皆の匂いを確かめさせてもらえないか。 Oke. Pengecekan pun terjadi. I see. 川辺で発見したものと同じ矢です。 Aha. 知らない。何かの間違いだ。 Emang で dia は ya? なぜあなたの矢が主の衣とともに川辺にあったのですか、ロエンド。誰かが私の役入れ替えたんだ。私を陥れるために。どういうことだ。私は知らん。ロエ Aha. ンの動揺は本物に見える。ルカたちの様子にも違和感はない。他に落ちている矢がないかを調べてみてはいかがでしょう。 Ujung panah 川 lain. 辺以外の森の中もしっかりと。 Aha. Seisi hutan. わかった。しっか Ah, りと dia mau menuju 森の kemana 中 sih を ini? 探せ。 Aku masih berusaha mikir, Cok. うまく食いついてくれるといいが。 Semoga terpancing dengan mulus. どういうことだ。 Ah. 矢なんて知らんぞ。 Oh, makanya dengan で nyari. しょうか。 Ah, halo. Halo. それは Kepancing dah tuh. 返せ。 Halo, halo. Oke. 貴様、さっきの Tapi tebakanku bener apa enggak tuh tadi yang soal bubuk ずい mesiu? ぶん犬に嫌われているようですね。 Aha. Oke, yang ngirim lu siapa gitu? この匂い。鼻のいい犬ならすぐ反応します。 Aha. Mesiu. 彼に犬を連れて行かなかったのは、
このためですね。makanya dia nggak bawa anjing. Oke. 中身は押収済みです。フェイファが3丁入っていました。僕のものだ。Mm-mm. おそらく裁縫の最新型だろう。まだ煙の匂いがする。ずいぶん小型ですね。私もこの方は初めて見た。なるほど。金属の部分で火花を起こすの。炭と硝石と硫黄を混ぜて作った火薬が爆発すると、思わず鼻を押さえたくなるような匂いを発します。Oke, benar まるで berarti baunya. 卵が腐ったような。Bau bubuknya. 崖の上で撃たれた時と同じ匂いです。猟犬に火薬の匂いを嗅がせたら、すぐにこのフェイファを探し当ててくれました。I see. Ya, seperti yang kuduga. 人間についた火薬の匂いも嗅ぎ当てるのですから、賢い犬です。MVP anjingnya kali ini MVP. カーマンをかけるためとはいえ、出汁に使われたおっさんたちには悪いこと。Iya. Sampai diduga gitu ya. 先ほどの銃声は、お怪我は姿を消したかと思えば突然、衣の切れ端を見せられて、この男に合わせろなどと、私は一体どうしたことかと。状況はこの者の関係者たちはいつでも捕獲できるよう見張っております。Oke, lagi diawasin. あとは罪状を明確にするだけだな。Masih mencerna aku anjir. 覆面の主品は山荘に戻り、気まぐれということで処理された。とある艦の一派が消えたことは周知の事実だ。Rahasia umum ini hilang ya, padahal ditangkap itu. 表舞台に出ることはあるまい。 Disembunyiin kasusnya. 何かあったのかお疲れのご様子だった。Mhm. だがジース様の代理としてここにいる自分はそれを気にする立場にない。まだまだだな。Masih belum ya. 宦官にはつまらん女帝の怒りを買ったばかりで宦官になど終わった話ですから。 Oh, ceritanya Goshun nih. いい月見酒ですよ。 Ceritanya Goshun kayaknya tadi dah. 宦官となりマーの名を捨てガオシュンと名を改めた。だが宴の折にはマーの家のものとして扱われる、そういうことになっている。I see. それにしても麗しの宦官殿が今回の狩りに参加されなかったのはちと残念だ。こたびは覆面のお方が来ていらっしゃいますから。 Berarti dia yang diundang tapi sebagai gantinya si Goshun yang datang sama si penutup muka itu ya. Yang dimana itu si Jinshi. 覆面のお方はご尊顔にひどいやけどの跡があるとの噂。Ya. も心配でしょう。あれが東宮とは。 Putra mahkota. Oho. 東宮への敬いはどこにもない。してどうなのです？先の巫女様の崩御以来、誰か身ごもった妃などは。失礼。少し酔いました。 Oke. Sepenting itu kayaknya. 皆見定めようとしている。こたびの狩りの主品、すなわち帝の弟君が Adik. を継ぐにふさわしい人物であるかどうか。 Buat ngeliat ininya ya. ジン様は Si Jinshi apakah シャオ ini マオに真実を pantas 伝えら gitu れた sebagai putra mahkota? 今後起こりうる問題に対処するためにも知らせておく必要がある。それだけ利用価値のある娘だ。 Putri yang sangat berharga. Ya sama kayak di beberapa episode yang kemarin kan. Kalau pengen mau nggak pergi ya amanin. 今回もまた気持ちの悪い幕引きだ。あの時みたいに。フェイファの出所、連中の目的、分かっていないことが多すぎる。 Ya, motifnya masih belum ditahu. Lagipun produk asing. Semenjak ini kah dia masuk? Yang karavan awal-awal. 鏡合わせのように瓜二つの特使たち、監視の目をかいくぐって部屋を抜け出したという。 Kisah satu putri berhasil おそら keluar. く特使たちのことだろう。 Ya, 部屋を抜け出して一体何をしていたのか。 apa yang dilakukan 顔 saat をはらんだ menyelinap? 例え話の妹のように関係を目論んでいたか。それと Maybe. Atau dia keluar 今日 buat の連中が何か吐いてくれた。 buat ngelakuin rencana pembunuhannya isi. なぜ Halo? ここに宴に出てたんじゃないのか。 Pengen memberitahu lagi pastinya. 随分と驚かせてしまって。こちらこそ申し訳ありませんでした。そこそこなんて言って。 Minta maaf karena itu ya. 私は昔から人の心の機微には疎い。育ててくれた姉ちゃんたちは仕事第一の妓女だ。Dia ditinggalin いく ya. ら泣こうが
仕事が終わるまで放置された。そのうち悟ったのか。泣かない赤子になったらしい。Oh, dia kayak ini sendiri ya. だからなのか。人の行為にも悪意にも鈍感だ。何を言ったらいいかもわからない。私は何も口にしません。Ya, dia akhirnya mau mendengarkan. Akhirnya. ジンス様はジンス様です。Itu yang pengen didengar. これが正直な気持ちだ。玉があるかないかの punya biji atau tidak. 別にいるわけでもないし、私には関係ない。警戒するな。これを渡したいだけだ。Oh, apa tuh? Obat yang dia cari-cari atau apa tuh? これを渡すとともに kalian ずっと伝えようと思っていた。itu dia. お前には迷惑をかけるかもしれないが、今回の旅に来てもらったのも、alamak。そのためだ。Oh, untuk itu。非常に貴重とされる牛の夢にまで見た肉体は手の中に。ああ、待たせてすまなかった。ようやく手に入った。そうでなく。Udah happy duluan. Harusnya bukan itu yang dia bilang, anjir. Harusnya dia jelasin posisinya. Happy banget anjing. Lah, buset langsung dikunci. Ini mah nggak dikasih tahu ini mah. Udah nggak bisa mendengar ini mah dia. Udah nggak bisa dengerin ini mah. ジンス様が宦官かどうかなんてどうでもいい。豪分の恩はある。もし秘密がバレて窮地に立たされたら、その時はちゃんと本物の宦官にしてあげよう。おい、 nggak denger dia, Cok. Udah nggak denger, Cok. おい、人の話は最後まで聞け。この国で花の文字を冠する者は今現在2人のみ。 Hanya ada 2 orang, oke. Kaisar pemimpin negara sama si Jinshi. Jinshi. Pangeran Bulan. Sebutannya itu ya. Adik kaisar negara. Kazuigetsu itu nama aslinya Jinshi kah? Kazuigetsu. Menarik. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti yang kita lihat di episode kali ini, kita udah tahu siapa dalang atau dari penembakannya si Jinshi ya, dimana dengan cara panggil anjingnya si Lihaku buat nyari tahu soal bau mesiu dari si senapannya kan, dan akhirnya dapet dan ditangkap gitu loh. Dan seperti yang kita lihat tadi, ketika si Jinshi pengen ngejelasin gitu ya, pengen ngejelasin soal posisinya dia, si adik dari apa sih namanya, kaisar gitu kan, kalau tidak salah namanya tadi Kazuigetsu gitu. Dia ingin jelasin ya sebagai permintaan maaf atau apa gitu, dia ngasih apa sih namanya, obat herbal, bukan obat herbal atau bahan herbal lah bisa dibilang ke si Momo, dan dia kan happy banget gitu ya. Ya saking happynya gitu, belum sempet dijelasin posisinya si Jinshi, dia udah kegirangan duluan kan, sampai nggak bisa denger suara si Jinshi lagi. Dan ya seperti yang kita lihat kayaknya udah official ya, dijelasin kalau si Jinshi adalah adik dari si kaisarnya gitu, atau maybe bisa dibilang pangeran atau penerus dari kerajaan berikutnya ya, bisa dibilang maybe seperti itu, bisa jadi ya. Dan dibalik dari semua kayaknya insiden penembakan, insiden yang ada di bukan insiden siapa sih namanya, soal si karavan yang datang, kayaknya ini ada hubungannya satu sama lain deh, dimana sempat dilihat tadi spekulasinya kan kayak si orang yang datang dari karavan itu ngelakuin rencana pembunuhan ke si Jinshi. Maybe ya, ini masih maybe spekulasi, atau mungkin nanti ada case-case lain yang saling berhubungan dengan dua case ini. Kayaknya kayak gitu deh. Dan ya untuk episode selanjutnya bakal seperti apa, apakah masih lanjut ke perjamuannya, akan terjadi sesuatu lagi, atau mungkin dia udah balik ke kerajaannya, kita bakal lihat di episode selanjutnya. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe, karena dengan komen teman-teman aku jadi makin semangat untuk buat konten-konten yang lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nonton yang tidak ada potong-potong, tidak terpotong-potong ataupun tidak ada filter-filterannya, bisa gabung ke Patreon. Dan kalau pengen donasi bisa lewat Saweria. Dan ya
Oke lah teman-teman, terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.